Good morning, grade 10 students. Welcome sa today's discussion in this week, and I hope everyone are still okay and are still safe. But before anything else, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for this wonderful gift of life you have given to each and everyone. Madamo gayong salamat sa safety, sa financial stability and provisions that you have provided each day. Thank you also, Lord God, for all the blessings and guidance. Kag madamo gid nga salamat that we are still safe. Even ara kami sa COVID-19 pandemic, kag damo nga bagyo na gaabot. Lord God, we ask forgiveness for all the sins, kag sa mga sala pa nga amon nga makomit sa imo. We are asking very sorry for that, Lord Jesus Christ, and we surrender everything to you. We are asking wisdom and knowledge sa pag-learn sa sini nga topic and sa other pa nga topics ang iban nga subject. Lord Jesus Christ, ikaw na magahatag sang kaalam sa mga bata, agud sa diin maintindihan nila ang lessons ng ila different subjects. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, for our Bible verse of the week, it is taken from the book of Psalm chapter 32, verse 8. States that I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. As we always know, class, that Jesus Christ is always watching us. Maski wala kita nakita sang iban kung anong aton ginahimo, either that is a bad or good deeds, still si Jesus Christ galantaw sa aton. Ang judgment naton hindi diri sa duta kundi dito mismo sa langit. And Jesus Christ also naga-instruct and teach us the way you should go. Ginatudluan kita sa word of God, hindi pakadto sa dalan nga kung sa diin para sa aton kalainan. Ang gina-instruct ni Jesus Christ sa aton, ang ginatudlo sang word of God sa aton, is para sa aton kaayuhan, sa aton maayo nga buwas damlag at sa tadlo nga dalan nga may kasanag. Nga kung sa diin ang ina nga kasanag, amo ina ang bugay, ang blessings ni Jesus Christ nga ginhatag sa aton. That is why gina-encourage gid ang tanan nga i-share ang word of God sa iban nga hindi aware para mangin center si Jesus Christ sang aton tagsa kakabuhi. Kay wala sang imposible kay Jesus Christ. And class, once again, good morning and welcome sa aton today's topic, the circle and its parts. First, circles. I know that you are all familiar sa ginatawag nga circles. But most of us, makasiling kita nga ang circle, example, ginahatagan nyo ko piso. Ang piso, hindi ta na siya ma-considered as circle. Nga lantawon natin sa definition. A circle is the set of all points in a plane that are at a given distance from a given point. The given point P is called the center. Sa ini naton nga illustration, si point P, amo ni siya ginatawag nga center. Buot silingon, ang aton circle nagadepende sa kung ano ang point nga ano ang name sang aton center. Buot silingon, we named circle based sa iya nga name man sang aton center. And given distance is called the radius of the circle. Buot silingon, any segment class halin sa center of the circle pakadto sa any of the point around the circle, ginatawag na siya nga radius. This is one example of radius. Pero hindi na siya siling ang radius class sa dira lang gid sa nga dira lang siya nga position. Kaya ang radius class halin sa center pakadto sa any part or any point around the circle. Magsiling kita class circle sa ginhambal ko kagina, ang piso hindi siya matawag nga circle. Kaya ang circle class dapat hollow ang sa tunga. Wala kita sa may makita diri sa tunga nga mga points. Ara lang gid sa kilid. One of the best example for that is ang singsing. Nakita ninyo nga ang singsing is hollow sa tunga. That is one of the example of circle. But coin or ang piso or ang any nga lima or pulo is not considered as a circle. Again, a circle, set of all points, but sila yung class, infinite nga points ina dira class. But sila yung tinapik-tapik ina siya nga points. That is why nga kung tulukon nimo sa layo, wala sang gap in between sa ila. But sa tuod-tuod lang class, ang circle is a set of infinite points in a plane. So may ara kita parts sang circle. First, we are going to discuss all about diameter. A diameter is a line segment that connects 2 points in the circle and goes through the center of the circle. Buot silingon class,
ang diameter naton siya ni ang line segment nga may duha ka points nga naga-connect halin sa piyak nga endpoint pakadto naman sa piyak nga endpoint nga nagaagi siya or naga-goes through siya sa center of the circle. Hindi pwede nga ang aton diameter hindi siya mag-agi sa aton nga center. Example diri naton class, we have point P as our center. Then we have point A here as the endpoint and point B as another endpoint. The line that passes through our center is called the diameter. Buot silingon siya na ang gatunga sang aton nga circle para maka-create kita ginatawag nga semicircle or semi-circle. But don't worry, ang semicircle aton na siya i-discuss sa aton karon nga mga another slides naton karon. Next, the distance across the circle through its center is the measure of the diameter of the circle. Amo to siya class ang ginhambal nakon. Nga kinahanglan maagi gid siya sa center para matawag siya nga diameter kag iya matunga ang circle naton into two equal parts. Example, the diameter is BC or segment BC. Ang center naton is point A. Remember also guys that the length of a diameter is twice the length of the radius. Sa nakita ninyo diri kagina guys, sa aton radius, may ara kita amo lang ini siya. Halin sa center pakadto sa any point sang aton nga circle, ginatawag siya nga radius. Ang diameter guys, gahambal dira, this is twice the length of the radius. Buot silingon, duha ka radius, isa ka diameter. Isa ka diameter, tunga sang radius. Tunga ang radius. Ang tunga sang diameter, ginatawag nga radius. Ang kung idubliho naton ang aton radius, ginatawag na siya nga diameter. So the length of a radius is half the length of a diameter. Buot silingon, ang length sang aton radius, tunga lang siya sa length sang aton diameter. Another part of the circle is the central angle. Central angle is an angle whose vertex is the center of the circle. Buot silingon guys, ang vertex ng aton central angle, kung ano ang center sang aton circle, amo na siya aga serve as the vertex or ang intersection point sang aton nga mga angles. Example, we have point P as the center, we have point A here and point B, another point B. We have angle APB. APB or this is our central angle. The angle P here is the one that we called as the central angle. In short class, tandaan lang yun guys, kasi central angle, siya lang na ang angle nga ang vertex is the center of the circle. A central angle separates circle into arcs. Maintindihan nyo na karon guys kung anong ginatawag nga arcs. Always take note lang si central angle, amo na siyang angle nga ang vertex is the center of the circle. Next, ang ginatawag nga arc, an arc is part of a circle connecting two points of the circle. This is another example for an arc. This arc, nakakabalugid ka mo guys, ang arc is doga curve. This is arc AB. So may ara kita arc nga na form out of our central angle. May arc AB kita. Buot silingon, naga-connect ang 2 points ng circle naton. Point A kag si point B naton, nag-create siya arc. Part of a circle man siya gihapon. We have two types or three types kita dira guys. We have minor arc, major arc, and we have the semicircle. But we are going to focus first on the minor arc. From the word minor, buot silingon gamay. A minor arc is usually shorter than half of a circle. Buot silingon, hindi siya kinahanglan maglapaw sa half of a circle. Kay kinahanglan, gamay lang din siya from the word minor. It is named by two capital letters as arc. Example, we have, may ara kita radius nga PA, may radius man kita nga PB, may ara pag kita another radius nga DP. We have a diameter segment DA. And we have a minor arc here, that's arc AB. This is an example of our minor arc. Lantaw natin kung ano naman ang tawag sini sa arc BD kag sa arc DA. So next,
We have major arc. A major arc is the remaining arc from point A to point C, passing point B rather, passing through point D. It is named by 3 capital letters. Ari guys, naari kita G, B, kag point A. Point A, point B, point D. This is the minor arc, ang gamay. Ang dako, sang sa iya, is ginatawag nga major arc. This is the major arc. Para maintindihan, aton na i-change ang... Okay guys, so nakita ninyo, again, suliton ko lang, arc AC is the minor arc, the shorter arc nga na-create sa aton circle. The arc CD is ginatawag naton nga major arc wherein mas dako siya kumpara sa aton minor arc. How about ang ini naman nga arc? Ini nga part, anong tawag sinaayhan sa iya? Amo naman na siya guys, ang ginatawag naton nga semicircle or the semicircle. It is an arc whose endpoints of a diameter. Ang arc ya class, ang gihambala kon kagina nga si diameter, siya na ang segment nga ang endpoints ara sa piak kag sa piak man nga parts ng circle nga nagatunga sang aton circle kag naga-create siya two equal parts. Ang natunga na class nga circle nga gintunga ni diameter, amo na siya ang ginatawag naton nga semi-circle or the semicircle. In short, half of a circle is the semicircle. Arc EF is a semicircle. Arc EF is the semicircle. Again, sector, another part. Sector is a region contained by two radii and an arc. Magsiling ka class two radii, it is the plural form for radius and an arc. So we have sector here. Makita naton, this is the sector. A sector is a region contained. Ay guys, so ang hinigid nga region nga natungaan sa aton nga angle, central angle P, kag sang aton nga arc AB. This region is ginatawag nga sector. And another part of the circle is the chord. A chord of a circle is a segment whose endpoints lie on the circle. Ang chord ya guys, hindi ni siya kinahanglan nga maagi siya sa aton nga center. Hindi siya kinahanglan maagi sa point nga ara sa center naton. Kay si chord, this is just a segment nga kinahanglan ang iyang endpoints magalay lang or ara lang siya connected sa any part of our circle. Pwede nga diri kita, pwede nga gapaamo na ang posisyon, pwede nga gapa hilay man di sa piak. As long as ang endpoints niya are connected or still lie on the circle. Not necessarily nga mag-agi or goes through siya sa point of our intersection or the center. Another part is the segment. The segment joining the center to a point on the circle is the radius of the circle. Paano na siya naton makita? This is ginatawag naton nga segment AG, segment HA, or segment AH. We named them as a segment. For example, magkuha ka naman sang radius, that is called also a segment. Magkuha ka naman sang diameter, ginatawag mo na siya naton. For example, we have here radius, segment AH, and the segment AG. Example for that segment is the AG or the segment AH. Two circles are congruent if they have the same radius measures. Makasiling lang kita class congruent ang aton circles kung ang ilang measures ang radius nila are also congruent or are also equal. An example of a chord. A chord is a segment whose endpoints are points on the circle. So, ang chord ni siya kagina class, amo to sa gihambal ko nga it is not necessary nga mag-agi siya sa center sang aton circle as long as the endpoints niya are connected or lie on the circle. Example is the segment CD and the segment EF. We all named all example, mag-name kita chord, mag-name kita diameter, mag-name kita sang radius, ginatawag na sila naton nga segment. This is the symbol for segment or the line segment na siya naton class. Another part is the secant. A secant is a line that intersects a circle in 2 points. Both silingon class,
It is the line nga naga pa-intersect sa aton circle and 2 points. So that is the so-called secant. And this is an example of a secant. I know that nag-doubt ka mga the same lang sila sang chord. Pero si secant ya class, ga-intersects a circle in 2 points. May circle kita class nga duha ka bilog nga gin-intersect sang aton nga line. Duha ka circle nga nag-intersect through a line. A tangent. Okay, tangent is, okay, wait lang katadlongon ko. Okay, class. A tangent is a line in the plane of a circle that intersects the circle in exactly 1 point. Both silingon class, kung si second ya class, gina-intersect niya ang duha ka circle by a line, gamit man gyapon ang 2 points, si tangent naman ya guys, naga-intersects ang circle at exactly 1 point. The point at which a tangent line intersects the circle to which it is tangent is the point of tangency. Kung ano na siya class ang point nga point of intersection sang aton circles, for example, ari siya nakita ninyo, this is the so-called the point of tangency. Again, suliton ko, ang second rather, ang duha ka circle nag-intersect sa isa ka line using 2 points around the circle or 2 points of a circle. However, si tangent naman niya, siya naman niya ang line nga ara sa plane of a circle that intersects the circle at exactly 1 point. 1 point lang si tangent, kag ang ato niya nga second, 2 points gid. However, ang point nga naging intersect sang aton duha sang aton nga tangent is ginatawag nga point of tangency. So usually si tangent naton makita na siya naton sa aton nga pinagid na siya kakilid sang aton nga circle. Hindi na siya makita nga ara siya sa tunga, ara siya sa sulod sang aton circle. Usually ara gid na siya sa kilid. Next, we have the interior of a circle. From the word interior, makita ninyo that the interior of a circle is the set of points in the plane of a circle whose distance from the center is less than the radius. Buot silingon, kinahanglan, hindi siya magdako sang sa radius. Nakita ninyo, ang distance sang aton nga sa point A sa aton center, shorter or mas gamay siya sang sa distance sang aton nga length sang aton nga radius. Ang radius OC naton mas dako ang measure kumpara sa distance sang aton point A kag point O. Tandaan class nga interior, magsiling ka interior, ara siya dapat sa sulod. Bot silingon dapat mas dako ang distance sang aton radius kumpara sa distance sang interior naton nga points sang sa iya nga center. Next is the exterior. So sa nakita ninyo guys, ang exterior, ara naman ang isa ka point sa gwa. Set of points in the plane of a circle whose distance from the center is greater than the radius. So sa nakita ninyo class, dako naman ang distance ni point A, sang sa aton distance ni point A from our center, point O, sang sa radius O, segment AC, OC naton. Again, para mas klaro, si interior, kinahanglan, dako ang aton nga distance sang aton radius kumpara sa distance sang aton center kag sa interior point naton. However, si exterior, kinahanglan mas gamay naman ang distance ni radius naton sang sa distance sang aton center kag sa point nga exterior sang sa aton circle or ara siya sagwa sang aton circle. It means opposite lang sila. Inscribe angles naman. An inscribed angle in a circle is an angle whose vertex is on the circle and whose sides contain chords of circle. Buot silingon, ang vertex ara siya sa circle kag ang sides niya contained man siya sang chords sang aton nga circle. This is the one so-called as inscribed angle. We have the center as the point O. We have angle 1 as our inscribed angle. Kag sa hambal niya class kinahanglan, ang vertex ang aton nga inscribed angle is ara siya sa sulod sang circle or ara man sa gihapon sa part of the circle. We have angle DEF
and we have chord ED, we have chord EF, and we have our vertex as our angle E, still ara siya gyapon part of a circle. And dapat naga-contain siya sang duha ka chords sang aton circle. We have concepts of a circle para mas maintindihan. We have point P as the center. An example of radius is we have segment QP. We have an arc. Example is arc AQ. This region is so-called the sector. The angle naman class, which is ang iya vertex, is the center of the circle, is ginatawag sa nga central angle. An example of our chord is the chord or the segment CD, and ang line nga nagapass through sa aton center kag nagatunga sa aton circle into two equal parts or into duha kasi may circle ginatawag siya nga diameter. These are just a basic simple concepts of our circle or parts of our circle. And thank you for watching and listening for our class this morning, and I hope everyone understand our lesson. And if you have any questions or clarifications or verifications, feel free to message me so that mahatagan natin sang solution. So God bless everyone and see you sa continuation sang aton nga video, sang aton klase, sa aton next nga video. So God bless and thank you everyone.